Fala Geekers, de boa? Eu me chamo Pedro e bem-vindos ao Cult Pop Geeks. Então, hoje a gente vai continuar o A Plague Tale Innocence, na segunda parte dele. Então, recapitulando a primeira parte, né, o legado de Rune, nós vimos a Amicia, né? Nós conhecemos um pouco ela, um pouco da família dela. Seu irmãozinho tem uma doença um pouco estranha desde que nasceu. Eles estão fugindo, né, de alguém que queria capturar o irmãozinho dela por causa dessa doença. E a gente vai ver como é que tá indo. A gente vai ver agora o que tá acontecendo, o que aconteceu com eles. Né? Eles conseguiram fugir do castelo. E agora vamos lá ver o que aconteceu com eles aqui. Os estranhos. Vamos lá. Vamos jogar. Os estranhos. A Missa e seu irmão mais novo, Hugo, perderam a família inteira durante um ataque da Inquisição, que buscava capturar o menino. Amicia mal conhece seu irmão, pois ele cresceu isolado do mundo devido a uma estranha doença. Agora ele precisa levá-lo até Laurentius, um médico que já cuidou dele. Então esse é o médico que que a mãe pediu pra gente ir, né? Afinal, ela pouco antes de morrer. Eu não precisava ter morrido, era só acompanhar eles, mas quis morrer, fazer o quê? A gente vai lá. Então, esse jogo realmente, ele tem a ver com a peste negra, né? Então, é algo bem interessante pra gente ver. Foi uma época bem sombria, né? Porque pode comparar o que a gente tá vivendo hoje, né? O isolamento, as pessoas, assim, e tudo o que aconteceu com elas, né? Mas lá antigamente, nessa época era muito menor. Os recursos era praticamente nulo. Não tinha recurso nenhum. Então, Hugo. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. ai cara, tadinho dele. Mal sabe que a mãe dele foi. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Tá bom. Vamos lá, vamos nos secar, né? Vamos ver se isso aqui dá pra gente Amicia, pourquoi ils secar. veulem nous Não, attraper? não dá. Je sais pas. Je peux pas y Vamos ver penser se tem alguma maintenant. coisa On dira à aqui Laurentius qui nous amène voir papa et maman. pra gente Oui, usar. Vamos ver se dá pra entrar na on fera água. ça. Ah, dá pra entrar na água, que legal. Vamos ver se dá pra nadar. Não, aqui é o máximo que eu vou. Vamos ver se dá pra dizer pra ele ficar. Não, não dá. Esse aqui ele acompanha a gente. Ah, tá. Legal, legal, legal. Cool. Vamos, gente. Vou ver aqui. Où sont Tem passés les aqui. gens? Aham. Esse aqui tem alguma coisa? Não, só mais um lago. Ele é um tronco? Ó. Ver se aqui tem uma coisa que dá pra entrar aqui. Não, não dá. Acho que é só uns pontos específicos, mas enfim, cara, muito legal. Ó. Ó, tô gostando bastante do cenário, sabe? Ganso, vamos ver se a gente brincar com o ganso. Vamos ver o que a gente faz. O que ele vai fazer? A gente vai. Vazado. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux Comer penser à coisa podre, manger? já tá doente, que comer coisa podre ainda por cima. Nossa. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Tem uma fumaça, vamos até a fumaça. S'il vous plaît, attendez. Mulher, me ajuda. Qu'est-ce qui leur arrive?
Vamos ver. Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Oh, cara. Tadinhos. Vamos ver aqui. Cadê ele? Il y a quelqu'un. Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui Os se molhados passe com ici? fome. Ai, cara, que fofo. Vamos ver. De novo. Il y a quelqu'un. Nous avons besoin d'aide. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ah, também não sei. Esse aqui tem mais alguma coisa pra... S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous tem aider. pedra aqui, ó. Allez-vous-en. On veut pas de vous ici. Mais je suis la fille de votre seigneur. Quem tá falando com a gente? Não sei. Vai fazer uma barricada aqui na frente. Tá bom, vamos lá. C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? Il y a quelqu'un. On reviendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Agora eu tô com medo. Eu tô realmente com medo agora. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Ui, perdeu. Meu Deus do céu. É, cara, olha isso. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui foi contaminado. Essa parte aqui é simplesmente todo mundo, olha. Tá, vamos ver aqui. Aqui também, aqui também. Vamos ver se aqui tem alguma coisa pra gente. Amicia, les pommes sur un arbre, c'est à tout le monde? Ah, aqui dá pra pegar. Au point où on en est, je crois que oui. Uhum. Oh, merci. Deu uma maçã pra ele o almoço. Também tá doente. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Tô vendo barulho aqui, gente. Eu tô com medo de ir. Vamos em stealth, vamos em stealth. Tá calmo esse barulho. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Ça Não, ressemble pra cá pas à não tem une nada. fête. Tem alguma coisa aqui, ó. Não. Vamos em stealth, porque eu não tô afim de surpresa não. Meu Deus, olha isso. Caraca. Meu Deus do céu. Não acredito. Ainda tem a senhora. Ai, não. Je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Coisas Conrad pretas Malfort. realmente Et je é a peste negra, cara. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia. Viens vite. Vamos fugir. Cours, Hugo. Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Parle pas, cours. Mais pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler, nous aussi? Fugir daqui também. Il Ai, faut meu qu'on se Deus do cache, céu. Amicia. Ici, à l'intérieur, vite. C'est calme ici.
Il va nous voir. Bouge Foi gente ali. plus qu'à attendre qu'il se pointe. Je pourrais pas les... C'était quoi ce vacarme? Só esperar ele descer. Allez, Quietinho. chut, chut. C'est bon, on y est. A gente tá quase, a gente tá quase. On l'a bien eu. Ah, meu pai. Esse povo não deixa a gente em paz, não. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Vamos correr, gente. Vamos correr. Pra cá. Là, le mur. Vamos, pula, 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 pula. Vite, vite. Vai logo. Aqui. Isso. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir A gente d'ici. consegue. Vamos conseguir ter alguma coisa pra gente pegar. Vamos ver aqui. Não, não tem nada. Cara, eu preciso de alguma coisa pra me defender, porque... Não quero morrer por isso, não. Aqui não dá. Tem... Aqui dá pra interagir. On va la pousser. Ah, Oui. tá. Ah, tá, entendi. A gente tem que levar até lá. Isso, vamos Bien, on peut grimper dessus maintenant. lá. Epa, beleza. Vamos ver aqui. Cara, é ali que eu tenho que ir. Tá até com o negócio ali. Olha lá, tá vendo a plantinha aqui em cima? Então, isso que eu tenho que fazer. La tâche a l'air fragile. Ah, tá, entendi. Tiradeira. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée peut-être? Tá. Vou pegar aqui, né? Porque é daqui. Só vocês aqui. Aide-moi à pousser. Oui. Isso. Monte, je vais t'aider. D'accord. A gente tá quase. Vamos lá. A gente tem que fugir daqui, porque... Vamos em stealth, porque eu não... On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Oh non, Ai, vite, fala vite. sério. L'échelle, vas-y, grimpe, Aqui, passe aqui, devant. aqui, aqui, aqui. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le Sobe temps, logo, ils sobe logo, arrivent. sobe logo, sobe logo. Elle va casser. Brincadeira. Je te l'avais dit. Onde é que tá indo? Hugo, où est-ce que tu Ah, vas? porcaria. Me Ah, laisse tá pas aqui, ó. ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais Ah, tá, attention. tem que ir pra dali. Vamos lá de novo. Ah, aqui tem pedra. Isso, pedra. Allez, allez. Vai, cara, joga logo o negócio que eu tô morrendo aqui embaixo. Bravo.
peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit Ai. rentrer à la maison. Non, on Sobe. peut pas. Pas sans Laurentius. Meu Deus do céu. Tô nervoso, tô... Ah tá, vambora. Vamos. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal? C'était quoi ce bruit? Vem aqui. Vem, Hugo. Vem, Hugo. Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Pegar isso aqui que eu sei vou ficar maroto. Então vamos. Oh non, encore eux. C'est par où? Je sais pas. Meu Deus do céu. Y a aucune issue. Oh non. Vite, s'il te plaît. J'essaie. Vamos. Ça ne va pas les Tô retenir sozinho, longtemps. tá sozinho? Vite. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Pra onde eu tenho que ir? Aqui, isso. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Vamos lá, Hugo, você é o cara. Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? J'essaie. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. Hugo, fais quelque chose. Je t'avais dit qu'on se retrouverait. Corre. Attrapez-les. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Meu Deus, cara, cadê a saída desse lugar? Une impasse. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Ah, obrigado. Eu finalmente uma boa desse lugar. C'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trompés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Ai, que fofo, amei. Vamos procurar essas roupas. Vamos dar umas olhadas na casa primeiro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. A senhorinha tá ali sentada de boa. Vou ver aqui. Nada, uma abóbora. Olha, tem alguma coisa aqui. Ah, é a costureira, eu acho. É a costureira, ai, que legal. Ah non, ce n'est rien, voyons. Le coffre est à l'étage. Eu tô à vontade, tô vasculhando sua casa inteira.
Vamos ver, eu vi alguma coisa. Ah, não, não, só o risco na parede. Tô viajando aqui agora. Vamos lá. Vamos achar o baú. Vamos ver, só tem baú aqui mesmo. Se tiver outra coisa, eu falo também. Aí vai, sai o baú, tem um corpo lá dentro. Do jeito que tá indo esse jogo, é menos isso que eu espero. Ah, tem mais coisa aqui. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. E ervas, no caso. Vamos ver. Ah, legal, alquimia. Os alquimistas sabem e a população geral começa a suspeitar. O mal não existe só nos corpos dos infectados, como também viaja ao redor deles. Consequentemente, as pessoas culpam o fedor no ar, que indica a presença de miasmas e, portanto, de doenças. Para afastar o grande mal, o ar de locais contaminados é purificado com a queima de ervas, que às vezes causam incêndios na comunidade inteira. Gente, legal. Legal mesmo. Vamos ver aqui. C'est mieux. Tá. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête, on va se faire attraper. Hugo! On fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends! Pega, criança. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Pose. Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison, ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai le cuir. Il manque plus que les outils. Aqui tem um buraco, acho que eu vou ter que fazer o... sair por aqui, lá na primeira parte. Talvez. É mais provável, né? Vai fechar a porta. Não, cadê seus modos? Não tem como fechar a porta. Legal. Voilà les outils. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme Que cela, je pourrais l'améliorer legal. encore.
Desbloqueia coisas novas. Interessante. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Tá, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Isso é tudo? Não, peraí, tem RB ainda. Vamos ver aqui. Ah, tá, aqui mostra isso, aham. Ah, alors? C'est bien mieux. Merci Clairvy. Merci pour tout. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Ouais, ils font pas de vieux os si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de Je bruit. veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia, Tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Ah, só coisa de criança fugir da Hugo, outra. attends. Ne sors Ai, pas, tu es fou. caramba. Hugo, Cadê a reviens. cara dessa criatura agora? Oh, c'est pas vrai. É burro, é isso, é burro. Non, il va nous faire tuer. Chama de uma burra ainda pra colocar no jogo, Hugo, je não? t'en Tem que supplie. ser, Je suis tem que ser esse désolée. aí. Arrête-toi. Ah, como é que ele passou por aqui? Oh, É, aí, consegue pular então. Precisa de ajuda pra nada. J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-moi. Je suis désolée. Oh non. 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 Uai, eu quero a chave. Monstre. Laissez-le. Alors c'est là que t'étais. Non, attendez. On veut juste s'en aller. Tu vas partir, hein? Et tu... Je voulais pas. Amicia. Amicia. Hugo. J'arrive. Agora você quer ajuda, né? Porque correr sozinho você queria. Hugo. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrête de gigoter. On attend juste ta Aqui. sœur. Oh mon Dieu. Amicia. Moi, tu ne m'enterreras pas. Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu que vous veniez ici? Obligez pas à faire ça. Non. Je suis juste un peu rouillé. Pauvre idiote. Cette armure a arrêté bien des épées. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Je suis juste un peu rouillé. Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre. Ah, agora eu tô sem. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. T'es rapide. Rapide, je vois. Pitié. Je veux pas. Laissez-nous partir. Trop tard. Je suis juste un peu rouillé.
Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Je suis juste... J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Je t'en supplie. Je suis fatigué. Finissons-en. Allez, vas-y. Renvoie-moi auprès de mon fils. Allez, tue-moi. Qu'on en finisse. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Je pourrais goûter au repos. Amicia. Tu l'as tué. Pois é, né? Eu fui obrigado a matar ele. Alguém saiu correndo. Agora corre também, né? Pelo amor de Deus, sério. Ai, e foi isso, galera. Concluímos a segunda parte. Essa foi bem mais tensa do que a outra e mais frenética e corrida do que a outra. Sério, mas foi muito boa. Eu gostei bastante. O que vocês acharam? Agora a gente tá aprendendo mais como utilizar a tiradeira para combate, para as coisas, né? E tá legal. Eu ainda tô aprendendo a mexer na loja, vocês perceberam, mas tudo bem. Vai ser assim durante um tempo, até eu pegar o jeito certinho. Mas então, galera, hoje foi isso o vídeo. A gente vai começar o terceiro no próximo, né? A terceira parte, retaliação no próximo. E por favor, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa um like, comenta, compartilha com todo mundo, tá? Comenta o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando, se querem que eu faça mais, tá bom? De outros games também, tá? Muito obrigado por vocês assistirem. Muito obrigado mesmo, de coração. E até o próximo vídeo.